Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Miss Putri's English class. Now, in this video, we are going to learn about describing people. In this video, we are going to learn first asking for information about people's appearance and personality. The second one, describing people's appearance and personality. Jadi, bagian pertama kita akan mempelajari bagaimana caranya bertanya informasi mengenai penampilan dan personality seseorang. Yang kedua, kita akan belajar mendeskripsikan bagaimana penampilan seseorang dan personality atau karakternya. Okay, the first one, asking for information about people's appearance and personality. Jadi ini maksudnya meminta informasi mengenai penampilan dan personality seseorang. There is a dialogue here. Do you know Cha Eun-woo? Apakah kamu tahu Cha Eun-woo? No, who is he? Tidak, siapa dia? He is a Korean singer and actor. Dia adalah seorang penyanyi dan aktor dari Korea. What does he look like? Seperti apa penampilannya? He is tall, he has slanted eyes and pointed nose. Dia tinggi, dia punya mata sipit dan hidung yang mancung. What is he like? Seperti apa orangnya? He is a charming and humble person. Dia adalah orang yang menawan dan rendah hati. Oke, kalau kita perhatikan dialog tadi, ada dua pertanyaan. The questions, the first one, what is he or she like? What is he or she like? Nah, ini maksudnya seperti apa orangnya? Nah, ini digunakan untuk menanyakan sifat atau karakter seseorang. The second one, what does he or she look like? What does he or she look like? He atau she di sini pilihan ya. He kalau dia laki-laki, she kalau dia perempuan. Nah, maksud dari pertanyaan ini adalah untuk menanyakan bagaimana penampilan fisik seseorang. Okay, so how to answer those questions? Bagaimana cara menjawab pertanyaan yang tadi? What is he or she like? Ini artinya seperti apa dia? She is very beautiful and friendly. She likes to help others. She is the smartest student in the class. She can speak German. Everybody likes her. Jadi pertanyaan ini bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan sifat atau karakter seseorang. Bisa juga kita tambahkan apa kelebihannya atau apa hobinya. Okay, the second question, what does he or she look like? Ini artinya seperti apa penampilannya? For example, she has long hair and fair skin. She is tall and slim. Her eyes are brown. She likes wearing red jacket. Jadi dia rambutnya panjang dan kulitnya terang. Dia tinggi dan langsing. Matanya coklat. Dia suka memakai jaket warna merah. Nah, jadi di sini kita mendeskripsikan bagaimana penampilan fisiknya, ya. We come to the second one, describing people's appearance and personality. Bagaimana cara mendeskripsikan penampilan dan personality seseorang. Okay, do you know him? He is Cha Eun-woo. He is an actor. He has straight hair. His eyes are slanted. He also has a pointed nose. His skin is fair. He is a famous and humble person. Jadi di sini dia adalah Cha Eun-woo. He is an actor. Dia seorang aktor. He has straight hair. Artinya dia punya rambut yang lurus. His eyes are slanted. Matanya sipit. He also has a pointed nose. Dia juga mempunyai hidung yang mancung. His skin is fair. Kulitnya terang. He is a famous. Dia adalah seorang yang terkenal dan rendah hati, humble. Oke, jadi kalau kita perhatikan dalam teks ini ada beberapa adjectives atau kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan Cha Eun-woo. The first one is straight. Ini artinya lurus. Slanted untuk menggambarkan matanya, ini artinya sipit. Pointed untuk mendeskripsikan hidungnya, ini artinya mancung. Fair artinya terang.
Famous artinya terkenal dan humble artinya rendah hati. How to say, jadi bagaimana cara kita memberitahukan atau mendeskripsikan seseorang tadi? Nah, Eunwoo has straight hair. Eunwoo mempunyai rambut yang lurus. We can also say, his hair is straight. Rambutnya lurus. Jadi kalimat yang dua ini artinya sama, cuman gaya penulisannya yang berbeda. Kalau di sini kita mulai dengan namanya Eunwoo has straight hair. Eunwoo mempunyai rambut yang lurus. Sedangkan di sini dimulai dengan his hair, rambutnya. Nya di sini his di sini maksudnya adalah si Eunwoo tadi. His hair, rambutnya lurus. Nah, untuk mendeskripsikan matanya, we can say Eunwoo's eyes are slanted. Di sini namanya kemudian diikuti apostrophe s, ini artinya kepunyaan. Eunwoo's eyes artinya matanya. Eunwoo slanted. Ya, di sini ada to be are karena matanya ada dua, maka kita gunakan to be are. Matanya Eunwoo sipit. We can also say his eyes are slanted. Matanya, nya di sini his adalah Eunwoo. Okay, his eyes are slanted. Matanya sipit. He is a famous and humble person. Nah, ini kita gunakan untuk mendeskripsikan personality atau karakternya. He adalah seorang yang terkenal dan rendah hati. Person, orang yang terkenal dan rendah hati. Okay, let's see another celebrity. She is Emma Watson. She is an actress. She has wavy hair. Her hair is light brown. She has a pointed nose and thin lips. Her height is 165 centimeters. She is a generous and friendly person. She is a little stubborn. Emma loves dancing, singing, and playing tennis. Nah, jadi seperti teks yang sebelumnya, di sini juga digunakan beberapa adjectives atau kata sifat untuk mendeskripsikan si Emma Watson. Like wavy here, wavy hair. Rambutnya ikal atau bergelombang. Her hair is light brown. Light brown adalah warna yang digunakan untuk mendeskripsikan rambutnya, coklat muda. Pointed nose, hidung mancung. Thin lips, bibir yang tipis. Generous, ini personality-nya artinya dermawan. Friendly, artinya ramah. And stubborn, keras kepala. Okay, let's check the sentences. Kita lihat kalimatnya. Emma has pointed nose. Emma mempunyai hidung yang mancung. Her nose is pointed. Bisa juga kita katakan seperti ini. Her nose. Her nose di sini hidungnya. Kenapa kita gunakan her? Karena dia perempuan. Maka kita bilang her nose is pointed. Emma has thin lips. Emma mempunyai bibir yang tipis. We can also say Emma's lips are thin. Di sini maksudnya Emma, bibirnya si Emma. Emma's, kita gunakan koma atas S seperti ini untuk menyatakan kepunyaan. Okay, for the personality we can say she is a little stubborn. Dia, a little di sini maksudnya agak keras kepala. Dia agak keras kepala. Okay, the last one. She is Zendaya. She is an actress. She has curly hair. Her hair is dark brown. She has a flat nose and thick lips. Her skin is dark. She is 175 centimeters tall. She is a charming and smart person. She really loves cooking. Okay, so here we can find the words curly, ini artinya keriting. Dark brown, ini artinya coklat tua, menggambarkan rambutnya. Flat nose, okay, ini artinya hidungnya pesek. And thick lips, bibir yang tebal. Dark untuk menggambarkan kulitnya yang gelap.
Okay, and charming and smart for her personalities. Ini untuk karakternya charming dan smart. So, let's see the sentences. She has thick lips. Dia, perempuan, mempunyai bibir yang tebal. Thick lips. We can also say her lips are thick. Bibirnya, perempuan, kita gunakan her. Her lips are thick. Kenapa are? Karena bibir itu ada dua ya. Are thick. She has dark skin. Ini untuk menggambarkan kulitnya. Dia mempunyai kulit yang gelap. We can also say her skin is dark. Kulitnya gelap. She really loves cooking. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menambahkan personality atau karakternya tadi. Ya, she really loves cooking. Dia sangat menyukai memasak. Okay, their personalities. Cha Eun-woo, he is a humble person. Kita bisa gunakan kalimat seperti ini ya. He is a humble person. Dia adalah seorang yang humble, rendah hati. She is a little stubborn. Dia agak keras kepala. She is a smart person. Dia adalah seorang yang pintar. Okay, I think that's all our lesson now. I hope you understand my explanation. See you again in the next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.